आप देख रहे हैं शाहजी हेल्थ टीवी। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो से रहें बाखबर, क्योंकि हमें है आपकी फिक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम डियर दोस्तों। आज दूसरा कोइन है लो सतोशी वाला, यानी जो कि कोड़ियों के बाद, दमड़ी के बाद, बिल्कुल ऐसे समझे फ्री। बिल्कुल फ्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपको मालूम लाना पड़ेगा, फिर ये मिलेगा, क्योंकि पैसा तो आपने कमाना है ना। अच्छा, एक कोइन में कुछ दिन पहले मैंने अपलोड किया था किन कोइन, उसको आप लाजमी पहले भाइयों बाई कर लें। ये बिल्कुल अभी फ्री ऑफ कास्ट है। कुछ महीने पहले आप देखें, सच्ची बात है, वो किन कोइन 3 से 4 पैनी पर था। अभी देखें 20, 25, 30 कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, बल्कि 4-5 दिन पहले ये तकरीबन 44 पैनी पर चला गया था। यानी 15-20 गुना इसने 5 से 6 महीने के अंदर अंदर प्यारे भाइयों दिया। इसने इतना ये पैसा देता है, लेकिन प्यारे भाइयों जब ये निकालने में आती है तो फिर भी बहुत ज़्यादा पैसा निकाल लेती है। इसलिए जो आज दूसरा हमारा गुदड़ी में लाल है, जो छुपा हुआ हिडन कोइन है, लो सतोशी वाला, फ्री ऑफ कास्ट, बिल्कुल फ्री तो नहीं है, इस पैसे लेने पड़ेंगे। अच्छा, वो है प्यारे भाइयों होलो हार्ट, HOT हार्ट, ठीक है। साथ साथ ये आप स्क्रीन वगैरह भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो आप किन कोइन में भी आप ज़्यादा प्यारे भाइयों $50 से $100 लगाना है। अगर आपके पास, ये बात याद रखिए, हर मैं वीडियो में कूदता रहता हूँ, हर वीडियो में खपता रहता हूँ कि आपने कभी भी किसी MLM प्रोजेक्ट में बच कर रहना है, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी भाइयों ने समेत मेरे खताएँ खाई हैं। तो आपने अभी गलती कभी भी ज़िंदगी में भी नहीं करनी, अभी कसम उठा दे, ठीक है। दूसरे नंबर पर अब आप प्यारे भाइयों कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा $100 या $50 एक कोइन में लाएं, वो भी जो ये जो लो सतोशी वाले हैं। हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा है, मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे पास अल्लाह तबारक तआला का लाख लाख शुक्र है, जिसने आँख हर चीज़ दी है, लेकिन जितना भी उसका शुक्र बंदा अदा करे, यकीनन इंसान ना शुक्र है। अच्छा, मेरे पास करोड़ अरब भी हो ना, तो मैं इस क्रिप्टो करेंसी में लगाने के लिए अभी भी तैयार हूँ, अल्लाह की रहमत से, ठीक है। मेरा इतना इस पर बिलीव है, क्यों कि अभी देखें कुछ मंथ पहले ये $3700-3800 पर बिटकॉइन था। अभी आप देख लें 20,000 के लगभग, 20,000 को बिल्कुल उसका बूंदा पटने वाला है। अच्छा, अब चलते हैं प्यारे भाइयों, साथ साथ मैं आप तमाम दोस्तों को बता रहा हूँ कि ये जो होलो है, ठीक है, ये दूसरा हमारा जिम हिडन कोइन है, इसको आपने लाजमी बाय कर लेना है। अब इसका बाय करने का तरीका भी, सारी चीज़ें मैं आप तमाम दोस्तों को 1 बाई 1 बताता हूँ। एक तो ये है कि ये 103 नंबर पर है रैंकिंग में। दूसरे नंबर पर इसकी सप्लाई जो है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी मुराद है ट्रिलियन के हिसाब से है, मिलियन के नहीं। अब देखें बिटकॉइन है वो तो 210 मिलियन है, ठीक है, लेकिन ये ट्रिलियन के साथ है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, तकरीबन 1.25 ट्रिलियन इसकी सप्लाई, ओ गड्ढा सारी। लेकिन प्यारे भाइयों आपने परेशान नहीं होना, सप्लाई मैटर नहीं करती, ज़्यादा पीछे टेक्नोलॉजी चंगी होवे ना, क्यों कहते ने इहदा प्यो चंगा होवे ना, ते पुत्र दियां टंगा छंगा कमज़ोर भी हो ना, ते चल पाउंदा है। जे पीछे ही टेक्नोलॉजी खराब हो तो प्यारे भाइयों वो नहीं चलने वाला, क्योंकि ये जो होलो है, ठीक है, हॉट है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड में बड़ी एक्टिव है, इसकी टीम एक्टिव है। अगर इसके सोशल लिंक पर जाएं, फेसबुक पर जाएं, ट्विटर पर जाएं, इंस्टाग्राम पर जाएं, तो 24 घंटे तकरीबन इनकी टीमें जो है वो एक्टिव रहती हैं, धड़ाधड़ एक्टिव रहती है। इसलिए इसमें कोशिश करें $50 से $100, ठीक है। हाँ, जो अच्छे लेवल कोई कोइन है जिनमें कोई टेंशन नहीं है, मिसाल के तौर पर लाइट कोइन का मैंने रिव्यू दिया था कुछ मंथ पहले, उस टाइम तकरीबन $30 से $35 पर था, $32 पर भी गया था, ठीक है। तो उस टाइम ज़्यादा बंदों ने बाई किया, आज देख ले तकरीबन $85 से $90 पर जा चुका है। अच्छा, कोशिश करनी है आपने ज़्यादा पैसे नहीं लगाने, $50 से $100 लगाएं, MLM से आपने बच कर रहना है। मज़ीद चलते हैं कि प्यारे भाइयों ये आप देखें कि ये इसकी टोटल सप्लाई मैंने आपको बता दी, तकरीबन 2.25 ट्रिलियन है, ठीक है, 1 ट्रिलियन पूरा है और 77 बिलियन है, ठीक है। इसके बाद इसकी वेबसाइट पर आपने खुद ही जाना है, मैं तो आपको सिर्फ दिखा ही सकता हूँ, मशवरा दे सकता हूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं थोड़ा जहा प्यारे भाइयों, इदियां मार्केटा ते एक किहड़ियां मार्केटा एक्सचेंज हो रहा है, ट्रेडिंग हो रही है, कई भाइयों तो पता को नहीं होंदा। भाई परेशान नहीं होना, मैं भी यकीन जिस टाइम इस क्रिप्टो करेंसी च ऐसा जगह कख पता नहीं, बिल्कुल जीरो। ये तुहाडी दुआ, ये तुहाडियां सारियां ऐसे समझो दुआवां दा सदका जिहड़ी तुसीं मसल्ले ते बह के जिस को तुहाडियां मैं मुश्किल हल करदा, मुश्किल कुशा हाजित रवा अल्लाह ताला दी जात है, ये बात याद रखें। लेकिन इंसान को वसीला भी तो उसने बनाया हुआ है ना। अच्छा, जब मैं आपकी मदद करता हूँ थोड़ी सी, ठीक है, ज़्यादा तो आप मेरी मदद करते हैं ना, ठीक है।
تو میرے لیے جب آپ دعا کرتے ہیں تو یقین جاننا میرا بیڑا پار ہو جاتا ہے. اب پیارے بھائیو چلتے ہیں. آپ بھی کہتے ہیں کہ شاہ صاحب جبڑے زیادہ مار دیں تے گلاں چلدے دی گل تھوڑی کرتے ہیں. اچھا بائنانس ایکسچینج ہوتے بھی ہے, پرو بٹ ایکسچینج ہوتی ہے, بڑیاں بڑیاں ایکسچینج, یعنی ساریاں ٹوٹل مل ملا کے تقریباً 84 ایکسچینجز پر یہ پیارے بھائیو ٹریڈ ہو رہا ہے. اس کی ٹیکنالوجی دیکھیں تو بڑی زبردست ہے, 103 نمبر پر ہے. ابھی جیسے جیسے اس میں پیسہ آئے گا ایسے اوپر جائے گا. یہ بات یاد رکھیں, جو لو ستوشی والا ہوتا ہے نا, اگر اس کی پرائس چیک کریں تو پیارے بھائیو وہ بھی بڑی تھوڑی ہے. اچھا کتنی ہے؟ تقریباً 0.300 پھر 5.5, ٹھیک ہے, یعنی بڑا لو ہے. اگر ستوشی وچ بٹ کوئن چو اگر اس دی پرائس ویکھیے پیارے بھائیو تو صرف 3 ستوشی تھا. اچھا یہ جو کن کوئن ہے وہ 1 ستوشی کا تقریباً ایسا سمجھے کہ 5واں حصہ ابھی ہے, 5واں حصہ نیچے, یعنی 20-25 پینی پر ہے. 100 پینی ہوگا تو 1 ستوشی بنے گا, ٹھیک ہے. تو اس لیے ابھی وہ بھی بہت لو ہے, تو یہ تھوڑا سا اس سے اوپر ہے, تھوڑا سا ٹچکا سا. اچھا اس کو آپ تھوڑا سا بائی کر لیں اگر گنجائش ہے تو, نہیں تو میرے فری ڈراپ ہے وہ تھوڑا تھوڑا ٹچکا لگاتے رہے, انشاءاللہ اس سے بھی کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ میرے ساتھ جو جڑے ہوئے نا الحمدللہ, وہ کئی بندے اتنی دعائیں دیتے ہیں میں سوچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو زیادہ دے, ان کے ذریعے مجھے زیادہ. کوئنز بٹ ایکسچینج ہم نے 1 سال پہلے فری ڈراپ کیا تھا. مجھے جتنا اس نے نوازا ہے, میں جتنا سجدہ ادا کروں اس مالک کا, الحمدللہ بہت کام ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پچھلے 2 ای کوئن بھی اور بھی کافی سارے الحمدللہ, کئیوں نے ہمارا بیڑا غرق بھی کیا ہے. بیڑا بوڈا بھی اس میں ہم نے انویسٹمنٹ کی, جس طرح وہ بٹس ٹیگ ہوگی اس تو پیچھے. اچھا چھڈو. اچھا کئیوں نے ساڑھے صدقہ ناز بھی کیا کہ ہم نے وہ نئے کوئن تھے ڈال دیے $150-200-400. تو میری عادت ہے کہ میں تھوڑا زیادہ ڈال دیتا ہوں, جب ہوتے ہیں تو, نہیں ہوتے تو چپ کر جاتے ہیں. اچھا تو کئیوں نے چونا بھی لگایا. تو ابھی یہ جو کوئن ہے اس کو تھوڑا تھوڑا میں بھی بائی کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کی دعا سے. تو آپ بھی تھوڑا تھوڑا اس کو بائی کر کے رکھ لیں, لیکن میرے بھائیو لانگ ٹائم کے لیے یہ جو کرپٹو کرنسی, ایک بات یاد رکھیں, ٹھیک ہے. میں کان رکھ کرو کان. ایک بات میں آپ کو چج کی بتاتا ہوں, چج سمجھتے ہیں نا, پتہ کی, ٹھیک ہے, یعنی ٹھیک بات بتاتا ہوں. یہ جو کرپٹو کرنسی میں پیسہ انویسٹمنٹ کریں تو اپنے اون رسک پر کریں. جب بھی پیارے بھائیو اس میں پیسہ لگائیں تو 1 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ سوچیں, تو پھر اس میں انویسٹمنٹ کریں. جب آپ پیسہ کمائیں اس میں سے 5-2-4% اللہ تعالیٰ کی راہ میں لازمی خرچ کریں. جب بندہ خرچ کرتا ہے تو اس کا کبھی بھی پیسہ کم نہیں ہوتا. جب بھی آپ کاروبار کریں تو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ لازمی کاروبار کر لیا کریں, یعنی اس کے ساتھ سودا کر لیا کریں. یا اللہ اگر تو نے یہاں سے مجھے رزق دیا تو میں تیرے راہ پر لازمی غریب مسکین کو اپنے محلے میں آڑیاں گواڑیاں میں تقسیم کرنے کی کوشش کروں گا. یہ دوسرا ہمارا کوئن ہو گیا. غائب ہو گیا انشاءاللہ. میں 5 کوئن بالکل لو ستوشی والے, جو کہ ایسا سمجھے کہ بڑے ہی سستے مل رہے ہیں, بڑے ہی تھوڑے پیسے مل رہے ہیں, وہ انشاءاللہ تواڈے سامنے رکھاں گا. تے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پیارے بھائیو پھر میں چھوٹی ریکویسٹ کرنا کہ لائک کر لو, نیچے اچھا سا کمنٹس کر کے میری دل جو بھی کیجیے گا. چلتے ہیں مزید ایک چیز نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.